pengen orang jengsa tak kisah kita vlog na kadang yang asal mungkin nam thuke nga aro chini Coxbazar ni vlog rong kami enjoy ka enjoy aro tau chinga nga ni jang chupa ke Radiant Fish World aro yana mai dong wa bustu rong ko mane na thokin dongen Fish World wala thok rong ko gum ko asman jol jol mesogat gen niang den dong dako dia aquarium khoni nani chingari enga je somoy chinga Coxbazar chani Dhaka chari bapil gen o wa sallo aro wonon apnani chingcha thangkhar aha richa songi sotbonga indiba phangnan somoy de mane normal time or agen richa githam digi na song asya chinga Coxbazar chari enga mung roja ramjan ni somoy rurirangni je roja enga wa somoy honi gumun chinga unsa discount mana aro roja ramjan ni gumun rupengrang yono bakni na thokba dongja je chikin na thok donga wa khon semna chinga jol jol mesokit gen aro je mangni Bangladesh ni bagen Coxbazar cha na song ba yadi ki achar ebana mana Coxbazar town on donga ha aquarium चलो 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 आशो आशो जे दिके আছে তিনটা আরো আছে তো চলো আরো আছে দেখো এই যে দিকে দেখো কি বললাম গোল্ডেন ক্যাটফিশ ক্যাটফিশ সবচেয়ে বড় মাছ তোমার থেকে বড় না তেজা এখানে anga jotun kha ripengrang gumuk aquarium khangchari engemunan asimangna ya atokrang kho mesogatani indibe no lighting system ontisa andala mane gumun aquarium nek ngausa spotlight rang khona arwa rama jol jol de mamung light dongjar asimang ninan manenga indibe ya ka aquarium rang odi bisong spotlight kon indonenga je khaina asimang atokrang kho clearly nina mana aruna asimang jemgin Coxbazar chari bagin asimang baksan nono jojongrang donga ode asimang somoy jukki mono ontisa ya Radiant Fish World cha re banamana asimang disa bisarang nono jojongrang namin hansing nikin kemon sundo satu hui iano ripengrang nana rokom sagal din atokrang dongamung dini bimungrang ko ngan tangwan masija uni gum nasemang nangangat naman jangjok nasemang jol jol niangbo aro bimungrang ko maseng oden nasemang comment khatbo ya ramar pran atok dongani kotha dongamu jadi ki sagal nenga sai jokon atok rokon ikenga jadi ya sakarang nenga rang gumun atok dongani kotha dongamu ini ba ya roja ramjani gumun itnes khang bisong ini atok rangko gupun biap chara imuna bisong yang ko tharingana clean kangana nya kana nebo jebo ko je singa singa nikna mana de singa ram nei ba je singa ko nikna mana watch clean nasono meso digin aro singa ba jodol digin har bon yang lojok nebo yano pran andala ontisa ini kemun nami nikah manik jauh ke bang masjid jadi cikin mana nggak semangna jol jol mesot gini ini baru ke mandala ini kemun foto teh karena manjanga ini mana semangna video aku kayak mula masuknya aro yano nak semanik naman enga bak ngai aquarium on natok dongja ini kemun cinga richag ni sot bonga thangkhau ni re pada loss project song aha na semang jemang rangin re bagen Bangladesh ni aro India ni jemang rangin na semang i bagen ya charo ramrani na semang ya normal dia rang osore babo roja ramjani sallo re angoder sama mamkhuba nina man jawa aro ya dekin na semang thangkhalo songge nangi masa kita de chanche kita de golda fry ini akan kami perang ini banget ini punya ya supru ya supru kemana golda fry ini akan kami bisa jadi ya lepas supru ya jeko angas khango agane tamung pengrang baknga aquarium khangon aquarium nek aun atok dongjamu indba je chigin dongamung ninani namin naksenga aro baga swa je kha chinga tv oni enga modki ninani namin nithuamu prang chinga gumuk museum ko jebam bo Radiant Fish World ko rorami na ibajok aro dar yana bisong mamung phallani jinis sang ko donenga yano showpiece aro busturang ko phallani ko donenga dao chinga ya Radiant Fish World ni okatumuna riangen gisan akham phalgupa song adamcha aro akhomon asemang jol jol mesogat nahari je asongo khalin akham rara khomanenga nakote chinga ono auto rai muna re bayan akham song adamcha nasemang rorami muna mesogat tani untisi ya vlog anga wako add khajok mane gumun yana dingthang digi vlog thareni somoy anga manjar pengrang somoy namin kom dongamung mane gumun ya salon chinga taba Dhaka chare bapula nasemang yano nik naman nga margum digin akham rang ko tharinga ya song adam gummuk
nakam thari parang aro iano dokan nang bodonga hari dokon ta napi muna ya nakam rang khona songna mesogetna aro nakam ni baita damonga aro merokom nakam rang ko mananga wa khona simang nontisa mesogetna না না আর সামনে এই সব ছুরি বেশি এগুলো বড় ছুরি বড় এতে কত বড় আছে মনে নাকি এর চেয়ে বড় আছে সব পাবে তত 7 টাকা বুঝলেন না ছুরি তো বেশি দেখতেছি ছুরি এটা এখানে একটা আছে 229 গ্রামের একটা আছে মনে হয় আর এগুলা হচ্ছে 7 কেজি পানা এটা হচ্ছে 250 গ্রাম ini zaman orang cengang kita dukanon apa aro ambi anu bini asika kita bini namnika kita nakam rangko sandinga mung indi ba Coxbazar town o je thangkhana nakam rangko phalenga una ba 29 sa kom thangkhana yano manenga indi bangi kom bok ja bangi difference bok ja indi ban ni nikimuna banga nakam rangko sandi muna niami muna rana mangen yasan aro ya biap ni bimu aha Najira Tech Shutki Pulli ni akan bangla chade Najira Tech Shutki Pulli aro chinga ta wano donga ha aro nakam rang bar ang jok chingi gini gitam item rang ko na kode ya vlog ko aro bangi rodil jawar pangrang yanon machud na jok mane gimun angcha aro somoy dongja jok somoy jokja jok na simang na vlog aro ru imuna thariet na je chikin matna anga thariet jok aro ya chingni nakam rang ko chingar jok na kode na simang jemungin chingni vlog ko niya na simang gumukon mithalana nangin mithil bia aro ya nakam rang ni bimukon na simang masema wako masema ode comment khat na mana agu ni comment kon parayat gen mithala gumukon